कोड़ा कोड़ा कौन ले लेते हां देखे दे हां जाओ जाओ हम फास्ट टाइम नेबा कुंडा एटा हमर कुंडा दान कुंडा ना हां दान कुंडा नॉर्मल कुंडा को हां सेटिंग सब सेम लगा के ମାନେ যেটা ଅଧିକା ଥିଲେ ଅଧିକା ମିକ୍ସିଂ କରିବେ সেটা ଆମର ଏ ଯୋ ଅଛି নাই କି ସେଠି କୁଇଣ୍ଟାଲ ହିସାବରେ ଅଛି ସେଟା केते केते केजी हिसाब रे कोड़ा नंबर अछि से ऑलरेडी मेंशन करछन सही हिसाब रे आपण को देखि हां एटा मंडिया चुना ଆପଣ ମକା ଇଏ ରେ କରି ପାରିବେ ଆମର ସରିଷ ଥିବ सरसों पीड़िया करि परिबे बादाम पीड़िया करि परिबे सूर्यमुखी पीड़िया सेटा भी करि परिबे तापर टुल्लो भी हबो टोलो भी अब ଭିଡିଓଟା ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି हां सोयाबीन ଯୋଉଟା ଭଲ ସେଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ସୁରକ୍ଷାଟା ଭଲ ଆगे ଟୁଲ୍लो ପିଡ଼ିଆ ବି ହବ ନା ତଲ ପିଡିଆ ନାହିଁ ଟୁଲ୍लो ପିଡ଼ିଆ ହବ ନା जो मोहन रो जो टुल्लो नाही ना तेल बाहर एटा ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ବନିଲା ଏଟା ତେଲ ତମେ तेल टिके मिसेबे ना नहले केमती ଏଟା ତମେ ରିଫାଇନ ସନଫ୍ଲାୱାର हम खाइबा तेल जो ଶସ୍ତା ବାଲା ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେବା एटा हो जे हमरा मिनरल मिक्सचर एटा भेटनारी मिलुची ଏଟା କଣ ଭାଇ ଏଟା ମିନରାଲ ମିକ୍ସଚର जे किन गया ने बोल ଭିଟାମିନ तार विटामिन ଭେଟନାରୀ ରେ ଗଲେ ମିଳିଯିବ ଏଟା राम